गाइस कशे आहे तुम्ही सगळी सदमादा तुम्ही सगळी बरे आहे आणि आम्ही बरे आहे हिंगा आणि आज आमचं लास्ट डे आणि आता आम्ही 10 म्हणल्यार चेकआउट करतली. सो बिफोर दॅट गायज आम्ही एक बरें ब्रेकफास्ट केला. ओके सो सो दिस इज अ ब्रेकफास्ट. पळय गायज कितलें बरें इंग्लीश ब्रेकफास्ट केला. ओके by Maria Afonso and my dad Swaraj Fernandez. Chef आणि जेनेविन ब्लॉगर जेनेविन सो आम्ही आता ब्रेकफास्ट बिकोन बाय सोदतली आणि मातशें हेंचे सगळें बरें कोण ऑर्गनायज सगळे सॉर्ट आउट करून क्लीन करून हांगा दिता. सो दुसरी फाटी केन्ना आमी बूक करतले बरो रिव्यू येतलो आमकां लायक एन अ गुड फीडबॅक गायस. ओके सो आमचें पॅकींग सगळें जालें आनी सगळे बॅगां आमी आतां भितर घालता गाडयेन आनी रेडी रावता आमी. ओके सो गायज नाव वी गोना हॅव अ ब्रेकफास्ट आनी भायर सरता तेन्ना मागीर परतून मेळचें गायज. सगळें सगळे कितू साफ करून दवरले ते वयचे पयले. ओके बरें क्लीन करून आमी दिले तशें करून आमी परतून दिले तांकां साफ करून. सो गायज आमी ऑलरेडी रेडी जालीं वचपाक आतां घरा. ब्रेकफास्ट बी करून सगळे आमी पॅकअप बी करून ओके सगळे साफाय बी करून जालें आमचें आनी पळय ऑलरेडी रेडी. जेनवी रेडी टू गो होम मुगो. चोया कितें प्लॅन आहा जाल्यार वाटेर. एवरीवन इज रेडी गायज एंड रियली गोना मिस द प्लेस. वाव. ओके सो गायज आतां सोमते वाटेर खूंय थांबल्यार खूंय आमी मोदें देंवतली जाल्यार नाजाल्यार सोमती आमचे घरा कडेन. ओके पयलीं रेडींग वयतली आनी मागीर रेडींग सोमती आमच्या घरा कडेन. ओके एट कॉलमब्रूक. सो guys keep watching and see you where we go next. So आता आमगे वाट सारकी कार वचपा आसा. एक्चुअली पयलीं रेडींग स्टॉप आनी मागीर थिंगसो मागीर आमी सरतली घरा. 3 hours drive. बरें वच पडटा न्हू. सो गायज आता मातशें एक सर्वीस स्टेशनाको थांबलो आहाय. गायज वी आर जस्ट कम हियर. Okay, let's see if we can get anything. Okay, so बेश्टे भितर येता मातशें टॉयलेट यूज करताय आनी कोणाक कितें खावपा जाय जाल्यार ते तेंगे चॉयस. ओके मातशें जेनेवी थिंग लोकेशन धाडलें सो ती चोय आपणें पावता जाल्यार. इफ नॉट वी गोना गेट फ्रेश यूज टॉयलेट्स एवरीथिंग एंड दॅट्स इट. मूव गो टू रायडिंग. ओके सो कीप वॉचिंग गायज. सो गायज नाव आमगे सर्विसीस बी यूज करून जालें. ओके we have used the toilet and all. We're all ready and Sarah is doing something in the car. Okay, car here, see it's PM. And now finally guys out something at gar papa zamka. Okay so something straight to Reading. Okay my Reading my January thing mashe time spend kotoli and my things so my am baisotali and something gara I'm getting a. Okay so that's it guys. We had a very awesome and a very good trip to Wales and it was a really enjoying and we had really good fun all of us. That's it guys. And I hope we're gonna have another trip like this. Okay so let's wait आणि दुसरी पार्टी कितें एश कोन आहा जाल्यार हांव तुमकां सगळें दाखयता गायज. गायज आमगे हांगसर शॉनालाच आहे. शॉनी look. And that one inside wearing crowns. Do you like it? Yes. See these guys how they're enjoying. Alright guys. आमी मा शकता आमी भायर सोतली सोमती रेडींग वचपा. सो गायज मेवचे आतां आमी सोमती रेडींगा. ओके एट जेनेवीस प्लेस. हे गायज सो आतां आमी रेडींग पावली जेनेवीच्या थिंगा. Just see guys
Reading time. Back to Reading. Back to Reading. Oh. Jane, Pauli mo Ah. Okay. So guys, चोया backyard. बरें चोय कितकित रोयल जेनेविन. काय रोयला बरें चोय. बरो केलं backyard. सकाळ रातिको न्हिदलो ते गायस म्हजे आख्खे हिंगसा माने येयलो हा हाटल्या आनी जा बरें दुखोता सो आतां हें लायलां कितें बॉलिनी लायलां चोया मातशें बेगीन सारें जाल्यार पुरतें गोमटी हालोकूंक जायना ओके सो होप टू गेट वेल सून होप द पेन गोज सून ओके सो अशें हिंग चोयल करया बरें वोत बरें हा नायस सन together guys आणि त्या सायरा हिंग चलता ओके सो सी यू गायस लेटर आणि मागीर कितें हात तेन्ना मागीर चोय आहे सो गायज आतां आमगे जेवण रेडी आनी जेनेवीन चोय वेल सो येन कितू फास्ट कितको रांदिले तें म्हाका खबर ना पूण केलें तेणें रांदिले पुलाव आनी अशें चिकन कितें आहा हें कितें गे हय गो हें कितें गो कढाई चिकन आनी तोर ओके सिंपल एंड गुड एवरीथिंग तेणें पुलाव केलो आनी कढाई चिकन आनी तोर बरें हा गो हय Genevieve Ready-made chicken curry. I didn't make it. I don't know. I'm not good. Okay, so guys, now we are going to enjoy आमचे जेवण. Okay, so जेया तर आम सगळीं जेया guys. Okay, चला आता आमी जेवपा वयताय. So guys, आता वयताय घरा वयताय. Okay, we had a good time at Genevieve's place. Thank you, Genevieve, for the lovely food. Come next time. Yes. Hostess, Barakon, Meoche Putun, Sogadi. Hi, Meresh Auntie. See you. Tata. Thank you very much. Nathan, Tata. Bye. Nathan, see you. Bye. Bye, say. Bye, Shani. So, Burgi Haman Sekit sa Akke Mosan kon udela. Akke Mosan kon udela Burgani. Yes. Tata. Bye bye. Okay, so guys, atam hoitai. Finally going home. आणि सोमते आत मेवचे कॉलनब्रुक घरा कडेन ओय वेस्ट वेटन पॉइंट कॉलनब्रुक ओके सो सी यू गाइस Shani, look here. Bye, say. Love you, say love you. Take a shoe here. Alright. किती Don't go there. You stay in my house. Nathan bye Nathan, bye, Nathan. Say Nathan, bye. Kishu give. Tara For you. Kishu give Nathan. bye Nathan bye Hey, Balaton. I said who will? Old Trafford Say for them. Shana say bye. Say. Excuse me. Say bye. Say. Huh? Kono? Excuse me. excuse me Silent tara gatla ushi gadi. Say bye. Say for them. Bye. Say mama dada bye. Bye. Bye, Mama and Dada. Bye. Bye. Grandpa, grandma, Shani bye. Bye, Shanu. bye Shani See you. Okay. Tata Nanti give me. okay it's all go bye bye see you we are leaving now to go to Collinbrook झाले आमचे हॉलिडे ऑफ वेल्स सोमते घरा आता
So see you guys at my place in Colombo. मागे तर गायस आता आमी पावली वेस्ट रिटर्न माझ्या मामेच्या थिंगा ओके आणि हिंगा आता आमी मातशें बसोन च्या बी पितेली ओके सो आता आमी भितर येता एंड मातशें आमी च्या बा पियोन मातशें टायम स्पेंड करतली हिंगा आनी सोमतें मागीर घरा गायस ओके Peace. आमगे गांव peace गांव. Hello guys, so finally I'm आमगे घर पावली ओके सो एज सून एज घर पावना हांव तुमकां दाखोवपा पावलो ना पूण हांवें चिंतिल्लें सगळें सामान भितर बी उडोवन न्हांवन फ्रेश जायन हांव पोत्तून येता म्हूण ओके सो गायज फायनली एट होम ओके फ्रॉम दीस लॉंग ट्रीप ऑफ वेल्स आनी गायज खरें सांगपाक गेल्यार इतू बोर गेला आमगे ट्रीप ओके you all know Genevieve Afonso. She and her family was with us, and Saira with the kids and my parents. We really enjoyed the trip, guys. As you can see on the video, we had a good fun. Ani hui bowli ami. Okay, जायत barbecue केले, जायत रांदिले, जायत जेवण होइलो आमी करपा एक दीस like afternoon, night and everything. So best guys, good fun, nice, enjoyed. Okay, and now we are finally at home. Hot tub chod bar halle. Okay, so anyways, feeling relaxed at home now. Yeah, ani barai sole nawan bi. So guys, this is where I'm going to end my vlog, guys. हो आमचो तिसरो दीस कांय मात करूंक ना सकाळीं ब्रेकफास्ट आयलें बाय सोल्ली आनी आतां घरा ओके सो तिसरो दीस काबार आमचो आनी मोगा आसूं guys. All we need is your support. Please subscribe, like and share. And thank you guys and see you on my next vlog. Moga आसूं.